12:17 p.m. 3,000 plus Lord Gusto po tabi September 2024. September 2024 Mabarang XD Part 1. Yung engine series Mabarang Vlog. Ilang pag-ketchup. Unang Yum Burger. Ikaduang Yum Burger. Ikatulong Yum Burger.
SPMC balik guys. Atay lang kayo guys. Sula ko ng ex. Dugay pa kayo. Number 13 ko sa family medicine. Ang gitawag pa number 8 pa. Kaganiha number 5 pa kaayo. Mao ganin ni uli ko balay last G's. Dugay di kaayo eh. Welcome South SPMC. Alright. Tuloy lang pakabuk yung burger. Nagasto ko 120 pesos. Yatay lang kayo.
Okay po. Wala kag-walk. Misa. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Look with favor, Almighty God, on the offerings of your people and through the intercession of the blessed martyrs, that grant that we ourselves may become a sacrifice acceptable to you for the salvation of all the world, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you are glorified when your saints are praised. Their very sufferings are wonders of your might. In your mercy you give ardor to their faiths. To their endurance you grant firmly soul. And in their struggle the victory is yours through Christ our Lord. Therefore all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration. And we all the host of angels crying out and without end we are praying. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Hearing the holy word of fountains of all holiness, may call it therefore this week we pray, by sending down your Spirit upon them like a dew, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink of it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me.
The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, the church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Romulo, our Bishop, George, his auxiliary, and all the clergy. Remember your servants, our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most saint spouse, with the blessed apostles, the martyrs, Saint Camilo, Saint Josephine Banini, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, 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 amen. The Savior's command informed by divine teaching with that prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I give you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. And now let us offer each other the peace of Christ. Behold Jesus, the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lord. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. In the body and blood of Christ, give us safe for eternal life. Amen.
I will announce before my heavenly Father, says the Lord. Let us pray. Nourish me the food of the valiant as we celebrate the blessed martyrs. We humbly ask you, O Lord, that clinging faithfully to Christ, we may labor in the church for the salvation of all. O Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, the Mass as they now offer will be to love and serve the Lord. Thanks be to God. Excuse me. Excuse me. Ano yun sa pare? Ano yun sa pare? Sa? Ano yung pangalan sa pare? Father Boy. Kenneth. 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 Boy Kenneth. Father Boy Kenneth. Ang apelido niya? Kenneth. Ay, apelido? Kenneth. Kenneth. Pangalan niya, Boy. Salamat. Excuse me. Thank you. Nakimisa pa ko guys. First time ngayon sa misa. Okay. First time ko ni attend og misa dira sa simbahan. Ano yung simbahan niya dira gani? Chapel man siguro na. Wala ka balo sa nga pangalan di ha. Boy Kenneth, pangalan sa father. Double N na lang na ako. Dugay pa kayo ang family medicine. Ganiha pa ko eh. So laban lang.
Sure, sir. Bawal. So, unahan ko guys. Wait lang. Bawal lang ako mag-follow camera. Excuse me. Ma'am, panikod siya, ma'am. Umulugis siya. Na ako'y paan reseta, ma'am. Baha, ma'am. De La Cruz Mary. De La Cruz Mary Sullivan. Nag-duty man daw. Wala siya nag-duty. Mag-duty man ko daw siya karon diri Good afternoon. Ano sa FM number karon? Hindi color. Blue, 13 ako ah. Sa blue, number 9 ang last bitawan. Ay, number 9 pa. Okay, thank you. Sa number 13. Wow. Mangitatag lugar na pwede ma-discuss. Number 9 pa dahil. Number 13 ako ah. Yung talag lugar nga pwede tayo mag-discuss kay Dugay pag yung kayo na guys. Buang yung kayo taan eh. Number 9 pa ang nasa gitawagan. So, ang number 13 pa ko. Welcome to SPNC. Nakamisa na gani ko. Naka-attend ako sa misa. Dapat supposedly nag-Jollibee na ko. Ay, actually kaganihan. Dapat unta supposedly ang gibuhat unta na ako dapat by the way kaganihan. Niuli na jud ko balay as G's pasado. And then kaon na lang gani ko sa balay. Naghimo tag part 1 morning edition series. And then medyo ko gawas. Sakay kong jeep route 4. Dugay man kailang route 4 kay of course traffic man kaayo. Abot og 30 minutes. And then abot ako dire. And then ato ko sa may family dili pa to siya family medicine. Niadto ko sa taas. Kasaag ko, niadto ko sa may internal medicine. So dati sa taas ang internal medicine, dati diri silong ang kuan. Sa silong ang family medicine. So crazy kayo nahunaon. No? Hindi ko katoo. Nasaag ko pero sige lang kay di na jud ko masaag next time. Okay. So dagan pag possibilities. Dagan pag pwede mahitabo guys. Ang iring oh.
dugay pa kayo sa mag-discuss pa ta guys. Paabuto na to nag 59 minutes. Welcome sa toong part 1 noon edition series. So, Friday na Friday. Dapat, pwede man dito kumuato na lang ko sa kay Dr. Zafra. Doktor, magula na ako sa una, no? Wala ako na-expect bitaw guys. Dito sa triage pa lang gipa-refer sa kunya daan dito sa family medicine. So kay naglibog tong nurse na triage na naunsa lagi daw ko. So gisay-say na ako nalipong or kalipungon, katumbahon. Mao to akong naramdaman, mao to yung reason nga no gusto ko maatog laboratory. Pero by the way, sa laboratory nga side, ay dili laboratory kundi kuan. Ang kuan to siya akong gipasabot nagpa-test blood pressure. Ang first ato nga result is 130/80. Ikaduha nga result 133/81. So, ang duha ka result sa blood pressure na ako is stage 1 high blood. Nakoy hypertension guys. For the very first time nagka-hypertension pa ko. Actually, nakita na ako ang sign, nakita na akong signo kay katong mga niaging semana, mura ko naglipong-lipong guys. Pero abi na akong seizure siya. Pero although pwede ka magka-seizure because of hypertension, pero karon lang ko nakabalo kaganiha buntag na di ako naka-realize na di ko hypertension, so wala ko na-expect. So mo gani nga tama gyud na buhaton is kailangan jud nato magpa-test sa dugo. Timing wala pa man ta, dili pa ko makakuanog FBS. Pero saon man ni nato ni nga wala na ta lapas ta alas G sa buntag dili pwede sarado ang kuan katong sa FBS lipid profile, sarado siya tomorrow. Monday to Friday lang daw ang ilang availability. Mo na problema nato kay Monday to Thursday klase na ako, and then Friday and Saturday is asynchronous. So wala gyud tay mahimo guys, dili kita perfect. So, wala tayong mahimo. Kuan na lang nato ni we have to do something na unsa bay pinakamayong buhaton nato ani. So, gani daganti kong possibilities ani karon na moment. Bitaw dagan kong dreams. Pero bitaw yung hypertension ko tungod sa lifestyle ako. Kini ganing yellow paper na ako para unta ni kay Dr. Zafra. Pero gidala lang ako ni kay mura ning pagkataon na ako guys para makakuan ako isulti na ako sa doktor sa family medicine na doktor. Ako dili man ako masultitanan, ihatag na ko ng information, dili kumpleto ng information, ihatag na ko ni sa family medicine na doktor. Ihatag na ko sa iya because importante kaayo nga naa siya makuha nga knowledge na siya makuha nga awareness about sa mo din ako ang experiences, mo din akong nabuhat na patay, mo din ni maka-trigger of hypertension. Pero I don't know yet. Pero by the way, wala kayo nada ko'y ballpen na color black. Nagpalit ko kaganiya 2 ka buok guys. Opo, so nagpalit ko 2 ka buok guys. Saan naman nato ni karon guys, hypertension pa ko. Wala ko na-expect hypertension ko. So tungod dugay pagud kaayo ang family medicine. Kuan pagud kaayo guys kanang wala to pila ka minuto. Number 5 pa to kaganiha no alas 10 karon. Number 9 pa. Kasi maabtan tag 3 PM. Pero siguro ang ipasabot ang linya siguro sa step 1 dito man to sa consultation. Step number 1 kung tanon ka sa doktor. Nasuko tong kuan baka tong lalaki. Ang sa dito tawag nurse siya tato siya. Mura sa gasuko, mura sa galain niyang reaction kay ngano lagi daw
ang naasa ko ang kaganiya is yellow card lang. Kay ako man siya giingnan na mo-proceed lagi ko sa FBS lipid. Kaya lang dili pa dito FBS lipid. Pero wala siya gingon sa kuha nga dili pa nga dito ko mo proceed og agad-agad. So dito na ako sa triage, mo itong final decision. So nakuan sa nurse na figure out niya ako ang blood pressure, gi-high blood ko guys. Maaring gi-high blood na ko as earlier as June 15. Nag-zumba ako ato nga time. Nakuan gani ko naglipong-lipong ko. Bana ko pananaw is wala yun kaayo. So high blood na ito siya. So nagtanaw ko sa YouTube kaganiha about sa high blood pressure. Ayan lang, kailangan na ko tanaw ng usapon niya pag muli kong balay. Kay high blood na ko. How about sa Angkol Bal siguro? High blood sa Angkol Bal. Wala ta kabalo. So by the way, stage 1 pa lang naman eh. So curable ni siya. Dapat actually 74 kilos na gani ko. Pero maaring magkuan pa siya, maabot pa ng 75. 'Di ba? Pero stop na lang bitaw di wala nang koy disiplina sa ko ang kinanan. Murag focus na ta sa freedom. Pero ang final decision nakadepende siya sa doktor. So karon dapat unta Dr. Zafra, pero namo ko sa SPMC, wala ko nang expect SPMC kaayo ko karon guys. So gani, pero I'm so glad nga naka-attend ko og misa. I'm so blessed gihapon ko, although mas daghan akong blessings kaysa sa something na problems. Babaw ra kay problema no, pero nag-ampo ko sa Ginoo. May pagkataon na wadan ko pagtuo sa Ginoo tungod ang akong mga problema nagsunod-sunod. Pero bitaw lumalaban ako, nag-continue ako. Mao ni mga possibilities na kailangan pa ikuan pa din nato ni ma-okay pa niyan tanan, makuan pa nato ni, mapangitaan pa nato ni paraan tanan. Bitaw lumalaban ako guys. First sem, first term pa ni. Pero what if sulti na ako ni sa ako ang kagrupo sa major na ako'y hypertension giatay usa akong maninako ni. Bitaw kagabi nagnaning ko kaon sa Jollibee. Actually atong time nga nikaon ko saging nawala akong pagkalipong-lipong. So kagahapon, especially kagahapon, nawala akong lipong-lipong. Karon wala na po kung naglipong-lipong kaayo. Actually wala ko wala lang ko nakaramdam og kalipong. Pero giahak lagi guys, kay wala ko nag-expect nganing may tabo sa kuha karon. Wala ko ka FBS lipid. Kaya kailangan palagi upuan, kailangan palagi papel. So wala lagi ko papel, wala ko power na mo-proceed ko dito sa laboratory. Mo-proceed sa ko dito sa family medicine muna. Pwede mangudunta dito sa Dr. Zafra. Pero bitaw I think may tatagparaan na ni guys. Gimingaw na ako kay Dr. Zafra. Kaya lang sa man ni nato. Pero kato sa una akong mama na nagpa-doktor siya dito kay Dr. Zafra. Kuan manggod dugay na pud kayo to. Actually wala naman siya nagbalik og next week mga ingana gani. Kaya di ba lagi doktor mo ingon sa mo nga balik kag next week kay ato nang i-check imong kuan something right. So gani. Pero bitaw guys, grabe ako ang suffering. Hospital yang giatuan na ko karon na. Makabuang kay ning pagkataon nato kini nga situation. Ang oras karon no 1:02 PM. Matupot ko sa center sa Magallanes Sunta. Next week na lang wala jud ko 'yung oras. Wala jud ko 'yung oras. By the way,
Kini guys. FM September 20. Russia. Wala akong nag-expect bitaw eh. FM diretso wala pa sa FM sa kuda sa FM sa ako mag pakonsulta. Kuya 4,000 plus. Dollar sa today. September 20, 2024. Alright. Ako to ni 59 minutes sa itong vlog karon. Kay dugay pagid kaayo ang family medicine. Last time niadto ko asa ko dito ko sa may dietitian. Ay dito naman to sa family medicine talaga. Pero by the way, giingon diri bawal lagi daw bawal lagi daw mag video, bawal picture. Kung sa may nakabawal ana daw, wala ko kasabot ngano bawal. Siguro bawal lang yun. Bawal picturean ng pasyente. Pero kung ako lang siguro pasyente dere nakahigda sa bed, pwede man ko nimo picturean. Diba? Pwede nga naka possibilities. Alright. Medyo nagbutod akong tiyan guys. Wala ako nag-inom ng Biofit talaga. Pero bitaw sa atong nikaon kong saging ni okay jud ko medyo dili ko lipong okay. Pero ni uli kog balay ganiha aron i-sure na gyud nako ni muli kog balay and then bukaon ko and then ako'y kuhaon kining nasa papel ako kaganiha wala kaganiha ra na ako nigi-stapler ning sa 1/2 crosswise yellow paper. Oo. Napaman ko dapat dapat idungag paani. So ang giingon sa ko sa dietitian kanang mukaon ko kanang kailangan nakuan lang siya, balance lang. And then dili siya dapat intense, dapat moderation lang. Pwede ka mukaon 5 times a day pero dili siya dapat daghan. Alright? So dapat ginagmay lang pero naka 5 times. Alright? Buntag udto and then early afternoon and then late afternoon and then evening. Ako pakiramdam ba kay kagabi sakit jud mo ang kuan, nagsakit imong tiyan. Kay pakiramdam nimo nabusog ko sa coke man gud nakakuha na ko sa coke jud ato. Mo tay one of the reason. Ay nako guys. Ala, hitindog ko mura ko ng lipong guys. Wala nga mo ko natulog balik ganihan no. Mga itong one of the reason nga no kuhan nagkalipong-lipong ko karon guys. Lipong gyapon gamay lang. Karon na po ko nalipong. Kalipungon ang tawag na wala dili siya may nalipong. Ay lahi lang lipong sa natumba. Kana natumba continue grabe na siya nga pagkalipong. Si Jasper, story sa kuha ni si Jasper nga nagka-epilepsy siya. Lahi naman kay Jasper, lahi gud kay sa kuha. Kaya ako naglipong-lipong ko many times. Dili po siya maingon nga epilepsy, dili po siya makaingon nga seizure. Pero hypertension siya. Pero ikuan ako ni kay Jasper. Siguro I think
mo pa din one of the best way aron makuan napod di conversation kami ni Jasper. So karong Lunes ikuan na ginako ni kailangan na ginako ni murag curious gani kayo ko kadang murag mag-investigate ko kailangan na to ni conversation og tarong pero bitaw guys grabe makamatay lagi nga nga situation. Abi ni mo no nga kining akuan hypertension actually katungat last time mas agani ko ato ni ani diri murag kuan pa man kasi naingon sa kuan to nagpakuan ko nagpa-BP ko ato pre-hypertension pa man ko ato medyo nakalimot na ko ato nga time pero bitaw siguro katong na kuan gani ko na akong mata na akong pananaw is nagtuyok wala ko nag-expect first time ko naitabo sa tibuok kinabuhi na ko guys first time kaayo wala jud ko nag-expect ato bitaw wala ko nag-expect ato and abi nimo ingato to siya kadali sa kuha dili to siya ingato kadali guys buang na kaayo isod kay nga nga situation bitaw pero by the way family medicine karon dugay kay mahuman in taon ay binuang naman yung family medicine isa ra siguro doktor na nila duda kayo ko isa ra ka doktor kailangan 5 ka buok para mahuman dayon ba kay na magkuan family medicine na naikuan FM number naabot siguro tong 30 ambot na naglibog ko kay kaganihan ato ka kung internal medicine dili siya family medicine atay lagi guys may nalanggani kay sulti ko family medicine number so giingnan ko na nasaag lagi ko so naa sa baba ang family medicine so niadto ko so katong kaganiha libalik ko diri usab number 8 pa to so number 5 katong nga time nga before ko nigawas og SPMC para mauli kog balay aron mukaon so nibalik ko diri number 8 pa to number 8 and then nibalik ko karon number 9 pa FM number 9 that is very crazy guys sige lang tuloy pa rin ang laban mabot makuhaan palagi na makaya palagi nato ni guys pero by the way ang atong vlog karon one vlog lang ni one screen record palungon ako ning screen sa akong cellphone dili na ko mag screen record unya na ako mag screen record unsa man total Friday pa man karon no kay akong giingon pagka Lunes na ato nang i-synchronize sa Lunes na lang gyud ta mag-start kanang dili sa ko mag-vlog before mo gawas og balay kay mo ato mag-eskwelahan di ba so next week Lunes pa to siya totally may tabo pero sa karon unya pag mahuman ako sa kumbaga appointment or mura pag counsel di siya counseling mura po siya conference pero more likely appointment na check up wala pa ko kabayad pero na ba ni bayad ni basta ang giingon sa kuha triage step 1 murag interview ko na abang sipon kalintura wala step 1 to siya ang step 2 sa triage sa step 3 gipahulat ko dito sa family medicine so dito lagi hangtod karon wala pa ko natawag kay wala pa number 13 so siguro pag mahuman na siguro ang consultation na siguro bayad ambot lang kung nakabay bayad kay dili ko sanay na ingani nga situation walay bayad murag mas naanad na kung nga bayad no sa ENT ear, nose, and throat atay lagi guys uy, nangutot. Alright. Excuse me lang. Kapoy, gikapoy na ko guys. Nakasimba pa gani ko, no? Nangalawat. Pero na lang, nakabawi ko sa kuan.
sa G's gani, nakahalad pa ko og 10 pesos. Tiguang na kayo ang kuan ba, ang nagkuan sa kwarta. Si tawag ano tiguan sa kwarta gani, nagkolekta og kwarta. Buang na ko guys. Dugay pa ko tawagon na ni karon guys. Ay nako. Kuya As in guys, gikapoy na ko guys. Gikapoy na ko ani. Abi nimo okay ra ko. Ma-survive na ginako na tanan. Yawa na kayo. High blood. Hypertension. Kamatay lagi ni ngani Diyos ko, my God. Makamatay man jud ni ngani. Na stage 1 na pa stage 2 ako naka stage 1 na gani ko no. 130/80 and then 133/81. Dili na siya kuan, dili na siya hypertension na gyud na siya guys. Di na yun ako kaya, pero no. Makaya palagi ni, makontrol pa na ko ang tanan. Don't worry guys. Tanan mga kuan ako, isuppress na ako, pwede isuppress na ako slowly but surely, wala yung problema. Pero by the way, masyak ni si Ma'am Cherry ani ba next Thursday. Okay, napaman ko siya next Thursday. Napaman may conference next Thursday. Wala ko na kuan, mabuang na kuan ni guys. No. Kuan manggod no nay ni Aki dire. Nay ni Aki na duha ka babae. Alright. So continue sa atong discussion. So just like what I've said, 59 minutes po tayo sa ating vlog. So gani guys no, naka-wonder ko sa possibilities bitaw makasurvive ko aning hypertension stage 1 pa man na. So curable pa na siya, ma-cure pa na, matambalan pa na. Pero unsa man ang family medicine giahak ko wala ko nag-research. Pero mag-wifi ko ani dili dai mag mobile data. Try na ako mag-data ko niya. I-on na ko ang kuan. Aron ma-consume ang load sa dito. Okay? Medyo gikapoy na ko guys. Nay mo agi. Wala tayo oras. Minhod. Ibinhod ko. Okay guys. Padulong na ko sa may family medicine. Wala pa, dugay pag kaayo ni siya. Sige lang, laban lang guys. Kapuya kapoy na ko guys. I mean, gusto lang ko matulog. Dili pa ko gusto mamatay. Okay. Kaya lagi pala ka-concept. Sa board man ko. Kita kit cervix vlog na kay Farm Show. Yan ang kit paint ha.